दे रहा हूँ हाफिज़ मोहम्मद साद साहब को, जो कि देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके बाद क़ारी मोहम्मद अज़हर साहब मुरादाबादी तैयार रहें। हाफिज़ मोहम्मद साद साहब देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं और क़ारी मोहम्मद अज़हर साहब तैयार रहें। क़ारी साहब 1 इंच का फासला रखिएगा माइक्रोफोन से। तमाम क़ुर्रा हज़रात इस बात का ख्याल रखें कि माइक्रोफोन से बहुत ज़्यादा करीब ना जाएं, तकरीबन 2 इंच का फासला रखें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر سبحانك يا رب. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر الله الله سبحانك يا رب، ما شاء الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان انت عليك، اللهم زيدك ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ما شاء الله، سبحانك يا رب، الله أكبر. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم.